Boye Luendu, mission Yabichin. Bujimai ngwani kumbelu, chutumwenyi mumujimai to. Nijiro jani kaki impressionné bantu to parce que muntu lo kusomane bana babu yikine bana babu. Kajibo yo musamu particulièrement njumulo mu délégation wa ministre wa EPST Tony Mwaba ujumulo ba ko lancer opération wa rentrée scolaire officiellement. Ni campagne ka sans une école sans banc. Barukai comme Eli wa biro mbujimai tena ngaya nto tujini ba collègue bani ba ko ba député national ba tujibara na député Eli wa Chilei, député Eli wa Katanda, 3 députés nationaux Eli de la ville de Mbujimai, un député national Eli wa Patapata, un député national Eli wa lui. Mon délégation au ministre officiellement beaucoup m'accompagner comme nous koenza beaucoup appuyer gratuité au enseignement selon vision au chef de l'État. C'est une campagne. Nashi mu malo Zambie, fa mwambi ukenza campagne. Kabitu byenzi to biyo ezaji ujo kanye misuka yonsuto. Kuji ujiyo kanye ditu kujiyo lamba kweza campagne ka bwambi baji jazan. Nimukwa bisuka edi londa fashishi. Ndio byabumwa ministre ujo lancer campagne sans une école samba. Niko kala école yigala makopete bibasa. Nimukwa bini londa hashisha, bilonda shirandonga mu ni vision wa chef de l'État. Baleji ni mema hanyi bumuleji. Dim batankamika bon subwani balongolo la bana ba kwa ba yemu kalasi depuis le abati wa le 4 bakalong kalasa chef de l'État mwe mutwa constitution mushinga mwezi ni kashala bana bakalonga chana abeni bikere bala bashala ba upanga makulonga mukanda to ba profiter chikondo echi ba yemu kalasa balonga kalasa bamanya makufunda mukanda bwalu avenir wa malaba uji wa bana bategeta dibe jiji balancer mijimu ya tulasa yi ikavu calendrier ka année scolaire ka kapokanji kala prononcer to ni bana bina ka bapanji ku jigi kisha buto ministre wa peste u difi ku hatula date wa rentrée scolaire bavu munga chimwaji baka mungu yijilwa ya hamu muna boma ya mahani bavu makala ba prévoir wa bo batungu ne jibaka bana ni bienda batungu ndi longo do seka ko aboy ala be bi kala musa au contraire kadi mulu jibu jala mulu vulwani bafumba banga jibaka bashi ya do seka ko abo ba jirastu bo da bana benda balongo we bu muji kamona kamba muji munu kila parto mu mona biji mu terre ujo mona ni nyen fika nje mu fika butu ku 19 muji ndembi kengela nkatanyi nani turasa tunu tuji mo ambe baka on chantier bashe miaba yani bu turasa we mu le 4 bana batungu muka nke batungu chera ma kupeshe réponse avec précision to we journaliste ko dufilia mo ku informer ba ku ngabele nchicheza kama bawo nchi mbomu chinjikija ministre le chef de l'État Mbujimai Mukasa Oriental mwende presque un territoire yonsu discours ya campagne kenga cohésion et unité nationale umu tambo kuyishe jinanga ulele ulomba banta to ba mamu wane balekela ko kinangana balekela ku bishangana ulomba baji balombola ma institution a province bwani bananga na bakwatangana muchanza atwa jikiji chituvalo kwenze nenda bivubike ene nyenze lopo bironda shene bitimono mutere to bayikila ne bamone bakwabo tulomba bwane kwikala jitalala kwikala jinanga même kwenze la ministre premier vice ministre wa intérieur rapport wa chimbo musanga na mutere ministre premier chef de l'État kwenze wenda rapport jumoja kujinga jetu jwanja ni kwikala cohésion na amuru munga chimo apani matière ba institution bwana kabe fidi division pour population to qui principal objectif wa chitu bendela umutu vukatu voba kuna mucheheda to voba kuna umwabo vumatana ba kukola ne kufatula bimuma njuma yeni bijibi produire petit à petit ba ni matière ba institution betu des députés provinciaux des ministres provinciaux gouverneurs ai. Donc, chaque département, nous devons travailler pour nous faire un peu campagne pour unité de cohésion nationale pour nous faire un peu de pour nous faire un peu de développement de la province. Pour nous faire un peu de développement de la province. Tetu baso bakaba kama bayikira jijimo mujinanga mujufilanga jalusa njuma yeni nitibaka province wetu ne bajibatumuna batutsedeka ne batutuchire bikashi kishi muchituru bendere ministre njuma yeni chochachi
chijimunga chimwajibwera muchado petit à petit njuma yene bana betu bonsu basomba kabwa ba animateur ba institution basomba kabwa ni benza kwa ne développement wa province wetu ayakumpala discours ja président mpya assemblée njibwera mo vision wa mutu balo kwenza ni ministre pele de chef de l'état kichi muchinga kwambijini mutu balo kwenza muji miki tubayiki la ku gauche ni ku droite ijimunga chimali produire mamuma wala hatu balwa tension au monde kachi ma province vous tulombano nditoenza rapport tukeba mutu bible wambane munkachi mweno kaba yomene benjani wa benemeje ba travailler mutu ba travailler munyi ba travailler kumuntu ba travailler bwa njitala libwele ni discours ja président wa assemblée njile ja to kami katububa kuna muchipela to tububa kuna mubulo ba vumba produire mamu discours wa vitu sangisha wani bana betu wonsu balondo du jidwa président assemblée tu bataille le kumpala wajinanga ja province wetu njaviri wetu mbujimai amba kujibwa mu gouvernement provincial mu limwenzi remaniement musamushal kakutu fonction politique ou tout éternel fonction politique yonsu bajimo kutegelera kukumbusha malapa ujimwenze remaniement ujini kipa chila kajimwenze la fikala kumbwa bonere wa peuple kasaya ni peuple yonso wa mbujimai kakwene cha chinyi mwa kwenza kwa commentaire chitu jibinjira bonsu mbipete bya mujimu kana cha kwenzeka ba province wetu a profiter tu pete changement mushirana bijimu bitu bekala ba perdre tu yebataira kompara uji candidat gouverneur mwetu mnem province wa Kasai Oriental bilon cela muito dinai candidat mu nikuchin sans bantu bonsu ba déposer ma dossier ku sep kato no bomo wewe wa mwenza weba de poto wale ke di ambition yivunai bokalo gouverneur wa province wa Kasai Oriental parce que nous avons un journaliste mwamba ni mwamba jusqu'ici kakwena candidat wa parti uji musongo ni candidat gouverneur nyeyo muntu yons ni même tu ba manifester ambition ya kwekala ba gouverneur ba Kasai Oriental ambition ya injinai ba inai ku X ba inai ku Y ba inai ku Z niveau kumpala mu province une fédération va pas sélectionner Bantu selon les élections primaires, ils vont organiser une fédération. Maintenant au niveau national, vous tout dit CEP, bah il y a CEP bien c'est beau CENI ou tout à parti. Ou à lancer réception ou à dépôt ma candidature. Tu on soit déjà nous ambition, voir jusqu'ici, n'achète Bantu bikala lukam, va déposer dossier yao. N'achète bikala makumi asat, n'achète bikala makumi abiti, n'achète bikala chinunu. Bajibaka déposer ku sep ki wetu seni hakumbana chikondu fikala seni muji prononcer bo kwamba ni candidat umwa si réponse va déposer dossier nyeyeo ikala X ikala Y mucho sujue respecter idéologie ya IDPS ujo appuyer candidat jusqu'ici nous sommes tous des ambitieux ya kukala gouverneur y compris moi-même ntunga mbaka bidini batu bana kwenza mutoyi mba opportuniste balo opportuniste tuenze mutoyi bana bamwe remarquer ndi mu déposer candidature ka ndi au cadre du parti officiel secrétaire national ou présidence du parti ça ne me demande rien wa hani ka déposer candidature ngenze mutoyi to ndi déposer candidature mu cadre ka jibamba de bako déposer ba registrer ndi preuve la ndi mu déposer kabi bilo bana nimba ngomene biondo baba to ba ndi mu déposer to quando mo tu lejo preva ku Facebook ni ku réseaux sociaux ma magotava mu fila bien sabi kabi ni kwambile bolto ça ne me dit rien parce que l'ambition il manifester ndi musuku shala gouverneur Kasai Oriental ambition ya yai même nga yai ku gérer finye fikala chikondo chikumbana cha ni ba prononcer ku di bae ya droit CEP ni bureau politique bien parti beaucoup désigner muntu ikala même ikala ka même ikala campagne ikala kansan muntu abu mu parti wetu mu décider muntu atutuma puye mbwachi même kwezi mutoyi mpije même kwezi bine mutoyi banyingezera mutoyi yake ba voter ba voter mba député provinciaux ce sont les grands électeurs pourquoi ni mabo kwa mburiye bana betu ba combattant ne ba combattant kubenzera mutoyi wakubasamisha machi mbwaro buje kaba ini yija kwamba malande bewe mwina honorable Circas Kasandane ba grands électeurs mbo ba député provinciaux adi mushinto kai ndimwa mun ndimule musombe mumbujimai mukajayini bana mumbujimai bana ba ibara wera mumbujimai député yonsu ku bagile kwa kumparatino mumbijini naiki
makum ya bini mwinai mbamanye ni serikali muntu kambano tu somre ba tu bishi tu yikil na bishi chene ni munko kana ni muntu chene mukinare ni muntu bonso tu peta na bu bien tu yikil na bu bien mbamanye de pinchiji combattant ngakula mbanda mpwega bake ba kunkwata mwabe bake ba kuntuta mwabe bonso bamanye chene bolo ba meme kulo kujifishelelo ba meme kumanya bubishilana to bwalo mbajanza kumanya bato basomba nanyi bajananyi bayikila nanyi kako bwalo fa ibunyi nduko evante ba kutwala mungachi mwabuto chikala bu mwako adopter fikala bi bansungu lo kwa kandida mprojet nkala maku présenter kumpala kwabo fikala ba mwa apprécier tibo bu kunpeshe me yapo kin pindie unyi mwa bango di prononcer parce que chikondo kichange kumana ndimba lo babon sunu tukwataka na kuchanza bubana ba muntu kasai ngetu kajika mwakati nanga kwa buto mtunga mbadi sango yonsu ni province uma unji nenda mema kasai oriental villa uma unji nenda mbujimai chenen wa kupinga jamu kwa buto ni tunji sentir à l'aise hanji mukasai oriental ni hanji mbujimai donc tunanganga tufilanga na dusa tujibumayi kakwene muntu na shumuji parfait mwishi mwajiba to perfection wabenda wanzangi katetu bato anaramba mbakwa muji nanga nitibaka province wetu na tante na ya kumpala batu mwana kula ne batu tuchine bikashi ne batu enda pa kunduri. Merci honorable Serkas. Même kujuwero tasi